اردو کا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ اس کا مطلب ہرگز ہاتھی کی جسامت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی شخص کی قوت و اختیار کا اظہار مقصود ہو۔ لیکن اس سے قطع نظریہ ایک حقیقت ہے کہ ہاتھی کرۂ ارض کا دوسرا اور خشکی کا سب سے بڑا جاندار ہے۔ بظاہر ہاتھی کو دیکھنے سے اس کی جسامت کی وجہ سے یہ تاثر ملتا ہے وہ بہت خونخوار اور جبلت کا مالک ہوگا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ افریقہ اور جنوبی ایشیا کے علاوہ وہ کچھ دیگر سرزائی مقامات پر پائے جانے والا یہ جاندار زمانہ قدیم سے انسان کے کام آ رہا ہے۔ بار برداری سے لے کر پرانے زمانے میں جنگوں کے دوران استعمال تک اور بادشاہوں کی شاہی سواری سے لے کر موجودہ دور میں بچوں کی سواری کے طور پر استعمال ہونے تک ہاتھی ہماری زندگیوں میں اہم کردار کے طور پر دخیل رہا ہے۔ مگر معصوم طبیعت کے حامل جانور کی ان چند خصوصیات سے روشناس کروائیں گے جو شاید عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ فٹ پاتھ اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے گڑھے بنانا۔ کرۂ ارض پر خشکی کے سب سے بڑے جانور ہونے کی حیثیت سے ہاتھی اپنی جسامت اور وزن کا بہترین استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاتھی اپنے بھاری بھرکم پاؤں اور سونڈ اور بڑے بڑے دانتوں کے ذریعے ایسے گڑھے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن میں زیر زمین یا بارش کا پانی جمع ہو سکے، جو بعد ازاں نہ صرف ہاتھیوں کے بلکہ دیگر مقامی جانوروں کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھی ایک ترتیب سے سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسے میں اس کے بھاری بھرکم پاؤں جس زمین پر پڑتے ہیں وہاں ایک فٹ پاتھ بن جاتا ہے جو انہیں واپس اپنے مسکن کی طرف لوٹنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمک تلاش کرنے کی صلاحیت۔ ہاتھی صرف جسمانی اعتبار سے ہی ایک طاقتور جانور نہیں بلکہ وہ ذہنی توانائی سے بھی مالا مال ہے۔ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہاتھیوں میں یہاں تک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر زمین سے نمک تک تلاش کر لیتے ہیں۔ ہاتھیوں کو آبیدگی کے لیے نمکیات کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جیسے وہ پودوں سے پورا کرتے ہیں۔ اگر یہ پودے ان کی نمکیات ضرورت کو پورا نہ کر سکے تو وہ زمین میں ایسی جگہوں پر گڑھا کھود لیتے ہیں جہاں نمک پایا جاتا ہے۔ ہاتھیوں کی جانب سے نمک کی تلاش میں زیر زمین غار بنانے کی ایک بڑی مثال کینیا کا ماؤنٹ ایلیگون نیشنل پارک ہے، جہاں ہاتھیوں کا بنائی قدیم غار ہے۔ ایک دن میں 12 سے 18 گھنٹے تک کھانا۔ ہاتھیوں کے جسمانی وزن کی بات کی جائے تو افریقی ہاتھی کا وزن 6 ٹن جبکہ ایشیائی کا تقریباً 4 ٹن ہوتا ہے۔ اپنے اس بھاری بھرکم جسم کو برقرار رکھنے کے لیے ہاتھی کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے وہ ہر قسم کے پودے، گھاس، پتے، پھول کھا لیتے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق ایک ہاتھی کو روزانہ تقریباً 3.5 من خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ 12 سے 18 گھنٹے تک کھاتے رہتے ہیں۔ ایک سال میں ایک ہاتھی 50 ٹن سے زیادہ خوراک استعمال کرتا ہے۔ بہترین خاندانی نظام اور اس پر مادہ کی حکمرانی۔ ہاتھی ایک سماجی مخلوق ہے جس میں خاندانی نظام کے بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے، اور اس خاندانی نظام میں مادہ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ہر جھنڈ میں مختلف مزاج کے ہاتھی ہوتے ہیں جس کی سربراہی عمومی طور پر ان کی ماں، دادی یا پھر کسی آنٹی کے پاس ہوتی ہے۔ اس مادہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جھنڈ ہر لمحہ پر ہدایت دیتی ہے۔ ہاتھیوں کی ذہانت اور اس میں سماجی تعلقات کے حوالے سے پائی جانے والی
सिफ्त के बायस इसमें हमदर्दी का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अपने मिजाज के मुताबिक हाथी हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इजहार करते हैं। वो अपने खानदान के हर रुकन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं, हत्ता कि वो अपने मरने वालों पर मातम भी करते हैं। बेहतरीन यादाश्त कि कुदरत ने हाथियों को हैरान कन ज़हनी सलाहियतों से नवाजा है। इनकी यादाश्त बहुत शानदार होती है और यही वो वजह है जिससे वो हर माहौल को जानकर इसकी आसानियों और ख़तरों का पता चला लेते हैं। माहौल के अलावा हाथी एक बार जब किसी दूसरे हाथी से मिल लेते हैं तो ज़िंदगी भर इसे नहीं भूलते और यही इनकी वो खसूसियत है जिसकी वजह से इन्हें अपने झुंड में शामिल होने वाले किसी भी नए हाथी का फौरन पता चल जाता है। नुकीले दांत बेहतरीन औजार। हाथी को नुकीले दांत इसका मुयस्सर तरीन औजार है जिसके ज़रिए वो बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं। हाथी अपने दांतों के ज़रिए न सिर्फ दरख्तों की झाल खींचकर इन्हें खाते हैं, झाड़ियों को दूर सकते हैं और ज़मीन में घड़े बनाते हैं, बल्कि खतरे की सूरत में अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। धूप की शिद्दत से बचाओ। बिलाशुबा सूरज की तपिश से जानवर भी मुतासिर होते हैं, लेकिन हाथियों के पास इस मुश्किल का बहुत आसान हल मौजूद है। हाथी खुद को धूप की शिद्दत हशरात अर्ज से बचाने के लिए धूल, गिर्द और कीचड़ का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वो पानी सूंड में भरकर इसे अपने जिस्म के हर हिस्से पर बहाते हैं, फिर धूल, गिर्द और कीचड़ को खुद पर गिराकर सूरज की तमाज़ुल का मुकाबला करते हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक हाथी के जिस्म पर कुदरती तौर पर पाए जाने वाली झुर्रियाँ पानी और कीचड़ को ज़्यादा देर तक बरकरार रखती हैं, जिससे हाथियों को सुकून मिलता है और वो सूरज की तपिश से पैदा होने वाले मसाइल से खुद को हिफाजत बना लेते हैं। शीशे में खुद की पहचान। हाथी वो जानवर है जो अगर शीशे में खुद को देखे तो इससे यकीन होता है कि शीशे में दिखाई देने वाला हाथी वो खुद ही है। हालांकि बहुत सारे जानवर शीशा देखकर डर जाते हैं कि वहाँ कोई और जानवर है। हत्ता कि अगर हम इंसान की बात करें तो 18 माह तक का बच्चा भी शीशे में खुद को नहीं पहचान सकता। हाथी का शीशे में खुद को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं। फ्रैंक पॉप का कहना है कि हाथियों में बासलाती अबलाग की वो सिफ्त है जिसके ज़रिए से वो अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाले बगैर अपने साथियों को बहुत दूर से खतरा से खबरदार कर देते हैं। वो दीगर हाथी पैगाम भेजे वाले कदमों से अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी वजह से इंसान के लिए ये अबलाग काबिल समात नहीं होता। हाथी का पाँव के ज़रिए मखसूस रवैया इसके साथियों को सूरत हाल का अंदाज़ा करवाता है और इस तहकीक ने साइंसदानों के लिए थरथराहट के ज़रिए अबलाग करने के हवाले से नए रास्ते भी निकाले हैं। हाथियों में बसारत से ज़्यादा समात की ताकत होती है। शिकारियों से बचने की तरबियत। हाथी अपने माहौल को ही याद रखने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि वो इस माहौल की आसानियों और ख़तरों से बहुत कुछ सीखते भी हैं। तहकीक के मुताबिक हाथियों का झुंड हमेशा ऐसे रास्तों से सफ़र करता है जहां इनका शिकारियों से सामना होने का इम्कान ना हो, ख़ुसूसन जब इनके झुंड का सरबराह किसी शिकारी के हत्थे चढ़ जाए। इस सिलसिले में फ्रैंक पॉप बताते हैं कि हमारी तहकीक से हासिल होने वाले नताइज के मुताबिक हाथी एक
ऐसे इलाकों में रात को सफर करने को तरजीह देते हैं जहां इन्हें खतरा महसूस होता है, और किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो इस सिमत में तेजी से दौड़ते हैं जो इनको शिकारी से महफूज रख सकती है। इसके अलावा हर कतर इलाका में हाथी हमेशा एक सीधी लाइन बनाकर सफर करते हैं और मंजिल तक पहुंचने से काबिल। इस दौरान चारे के लिए भी ज्यादा देर तक तौक़ुफ़ नहीं करते। ये बहुत चीजें बिलाशुबा इनकी ज़हानत का मुंह बोलता सबूत है। कैंसर का मुकाबला। हाथी का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले जानवरों में होता है, और साइंसदान इस बात पर हैरान है कि भारी भरकम जिस्म के साथ लंबी उम्र पाने वाला जानवर कैंसर को मात दे देता है। तहकीक के मुताबिक हाथियों में एक ऐसा जीन पाया जाता है जो कैंसर को जिस्म में फैलने से रोक देता है। यूं हाथियों के अंदर कैंसर से लड़ने का एक खुद का निज़ाम मौजूद होता है जो इंसान के भी काम आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।